Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arifah Rahmawati dari kelas G dengan NIM A320220121. Part 1. Robinson Adventures at Sea. I was born in the year 1632 in the city of York in England. My father was a good family. He was merchant from Bremen in Germany. He settled in England and made his fortune in trade. Then he married. My mother's family name was Robinson. I was a Baptist Robinson Crusoe. However, in England we were always called Crusoe, so my friends called me Robinson Crusoe. I had two brothers. One became a soldier and was killed in the battle against the Spaniards. I do not know what happened to my other brothers. My father hoped I would study law, but I wanted to. Bagian 1. Perjalanan Robinson di laut. Aku lahir di tahun 1632 di kota York yang terletak di Inggris. Ayahku dari keluarga yang baik. Dia adalah pedagang dari Bremen di Jerman. Dia datang ke Inggris dan mencari peruntungan di perdagangan. Lalu dia menikah. Nama dari keluarga ibuku adalah Robinson. Nama baptisku adalah Robinson Crusoe. Namun di Inggris kami selalu dipanggil Crusoe. Jadi beberapa temanku memanggil Robinson Crusoe. Aku memiliki dua saudara laki-laki. Salah satunya menjadi tentara dan dia terbunuh di peperangan dengan orang Spanyol. Aku tidak tahu dengan salah satu saudara laki-lakiku. Ayahku berharap aku harus belajar hukum, namun aku menginginkan untuk go to sea. Although my mother and father did not want me to go, my desire was so strong that I ignored their wishes. My father was a wise and serious man. He said that if I stayed at home, my life would be easy and pleasant. Only desperate men or very fortunate men went abroad, he said. I was neither desperate nor very fortunate. Mine was the middle state, and he thought that the middle state was the best. The poor had a difficult life, and the rich were hated by the poor, said he. In the middle state, men could be happy. Kings often regarded that they were not born in the middle state, and wise men prayed to have neither poverty nor wealthy. He said that the greatest misfortunes in life were suffered by the rich and the poor. Only the man in the middle state can live in peace. He said that moderation, quietness, and a good health were the conditions of the middle state. He begged me not to abandon this happy condition. He told me that he has begged to my brother not to become a soldier for the same reason. However, my brother had run away to the army, and now he was dead. He said that God will not bless me if I want to see, and that I would be sorry I had ignored my father's advice. During the last part of his discourse, the tears ran down his face, especially when he spoke of my brother. When he said that I would pergi ke laut, meskipun ibu dan ayah saya tidak ingin saya pergi. Keinginan saya begitu kuat sehingga saya mengabaikan keinginan mereka. Ayah saya adalah orang yang bijaksana dan serius. Dia mengatakan bahwa jika saya tinggal di rumah, hidup saya akan mudah dan menyenangkan. Hanya orang yang putus asa atau orang yang sangat beruntung pergi ke luar negeri. Katanya, saya tidak putus asa atau sangat beruntung. Milik saya adalah negara bagian tengah, dan dia berpikir bahwa negara bagian tengah adalah yang terbaik. Orang miskin memiliki kehidupan yang sulit, dan orang kaya dibenci oleh orang miskin. Katanya, dalam keadaan tengah, seorang pria bisa bahagia. Para raja sering menyesali bahwa mereka tidak dilahirkan di negara bagian tengah. Dan orang bijak berdoa agar tidak ada kemiskinan maupun kekayaan. Dia berkata bahwa kemalangan terbesar dalam hidup dialami oleh orang kaya dan orang miskin. Hanya pria di negara bagian tengah yang bisa hidup damai. Dia mengatakan bahwa kesehajaan, ketenangan, dan kesehatan yang baik adalah kondisi tengah. Dia memohon saya untuk tidak meninggalkan kondisi bahagia ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah memohon saudara laki-laki saya
untuk tidak menjadi tentara karena alasan yang sama. Namun saudara laki-laki saya telah melarikan diri dan menjadi tentara, dan sekarang dia sudah mati. Dia berkata bahwa Tuhan tidak akan memberkati saya jika saya pergi ke laut, dan bahwa saya akan menyesal telah mengabaikan nasihat ayah saya. Selama bagian terakhir ceramahnya, air mata mengalir di wajahnya, terutama ketika dia berbicara tentang saudara laki-laki saya. Ketika dia mengatakan bahwa saya akan melakukannya. Regret my choice. He was so moved that he could stay no more. I was sincerely affected by his words and decided not to think of going abroad anymore. But Alice, in the few days I began to dream of the sea again. I spoke to my mother. I told her that I still desired to go to the sea and that nothing else would make me happy. I said that I was 18 years old, too old to begin another profession. I asked her to persuade my father to let me go to the sea. This made her very angry. She said that it would be useless to speak to my father. If I wanted to run to myself, she said, there was nothing she or my father could do to stop me. However, they would never agree to it. A year later, I ran off to sea. This is how it happened. One day, I went to the port of Hull. A friend of mine was going by sea to London in his father's ship. He asked me to go with him since it would cost me nothing. I decided to go without even telling my mother and father. Thus, on the 1st of September 1951, I went on board a ship for the first time. Menyesali pilihan saya. Dia sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya dengan tulus terpengaruh oleh kata-katanya dan memutuskan untuk tidak berpikir pergi ke luar negeri lagi. Tapi saya dalam beberapa hari saya mulai memimpikan laut lagi. Saya berbicara dengan ibu saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya masih ingin pergi ke laut dan tidak ada lagi yang bisa membuat saya bahagia. Saya berkata bahwa saya berumur 18 tahun, terlalu tua untuk memulai lagi profesi. Saya memintanya untuk membujuk ayah saya agar membiarkan saya pergi ke laut. Ini membuatnya sangat marah. Dia berkata bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan ayah saya. Jika saya ingin menghancurkan diri saya sendiri, katanya, tidak ada yang bisa dia atau ayah saya lakukan untuk menghentikan saya. Namun, mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Setahun kemudian, saya lari ke laut. Ini adalah bagaimana hal itu terjadi. Suatu hari saya pergi ke pelabuhan Hull. Seorang teman saya pergi melalui laut ke London dengan kapal ayahnya. Dia memintaku untuk pergi bersamanya karena itu tidak akan merugikan saya. Saya memutuskan untuk pergi bahkan tanpa memberitahu ibu dan ayah saya. Demikianlah pada tanggal 1 September 1651 saya naik kapal untuk pertama kalinya. As soon as the ship was at sea, the wind began to blow. I felt very sick and frightened. I thought that God was punishing me for leaving my father's house. The storm grew worse, although it was not as bad as many I have seen signs. It was not even as bad as the storm I saw just a few days later, but it frightened me then. I thought that she would swallow us. Begitu kapal berada di laut, angin mulai bertiup. Saya merasa sangat sakit dan ketakutan. Saya pikir Tuhan sedang menghukum saya karena meninggalkan rumah ayah saya. Badai semakin parah meskipun tidak seburuk yang pernah saya lihat sejak itu. Itu bahkan tidak seburuk badai yang saya lihat beberapa hari kemudian. Tapi itu membuat saya takut. Saya pikir laut akan menelan kita. I swore to God that if I lived, I would return to my father's house and never go to the sea again. The next day, the sea grew calm and the sun shone. I no longer feel sick or frightened. My friend said, "Well, Bob, how do you feel
Were you afraid? It was a terrible storm, said I. Do you call that a storm? Said he. That was nothing. Let's drink some rum and forget about it. We drank the rum and I forgot my promise to God. A few days later, there was a really terrible storm. The waves were as high as a mountain. I was very frightened. I felt sorry that I had forgotten my promise to God. The sailors began to cry out that the ship would founder. Fortunately, I did not know what the word founder meant. I saw the captain and some others praying to God. At last, we were rescued by a boat from another ship. As we escaped, we saw our own ship go down. It was only then that I understood the word founder. When we reached this shore, the people were very kind to us. They gave us money to return to Hull or continue to London. As we pleasant, if I had returned home, I would have been happy. My father liked the fathers of Chris' story of the prodigal. Saya bersumpah kepada Tuhan bahwa jika saya hidup, saya akan kembali ke rumah saya dan saya tidak akan pernah melaut lagi. Keesokan harinya laut menjadi tenang dan matahari bersinar. Saya tidak lagi merasa sakit atau takut, kata teman saya. Nah, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu takut? Itu adalah badai yang mengerikan, kata saya. Apa kamu menyebut itu badai? Katanya itu bukan apa-apa. Ayo minum ram dan lupakan saja. Kami minum ram dan saya lupa janji saya kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian terjadi badai yang sangat dahsyat. Ombaknya setinggi gunung. Saya sangat ketakutan. Saya merasa menyesal telah melupakan janji saya kepada Tuhan. Para pelaut mulai berteriak bahwa kapal akan tenggelam. Untungnya saya tidak tahu apa arti kata pendiri. Saya melihat kapten dan beberapa lainnya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kami diselamatkan oleh perahu dari kapal lain. Saat kami melarikan diri, kami melihat kapal kami sendiri tenggelam. Baru saat itu saya yang mengerti kata pendiri. Ketika kami sampai di pantai, orang-orang sangat baik kepada kami. Mereka memberi kami uang untuk kembali ke Hull atau melanjutkan ke London sesuai keinginan kami. Jika saya kembali ke rumah, saya akan bahagia. Ayah saya seperti ayah dalam kisah Kristus tentang about prodigal son would have welcomed me, but I was foolish and I did not go home. The captain, who was my father's friend, said to me, "Young man, you should never go to the sea again." "Why, sir?" said I. "Will you never go to the sea again?" "That is different," said the captain. "The sea is my profession. It is my duty to go to the sea. But you made this voyage to see if you like it. God has shown that the sea is not for you. Perhaps that is why my ship foundered. You are like Jonah and the Bible story. I am sorry I never followed you on my ship. I went to London by land. How unwise young people are. They are not afraid to sin, but they are afraid to seem foolish. I signed up for that voyage to Africa. I should have signed up as a sailor. I could have learned the sailor profession in time. I might even have become a captain. However, I always made the word choice, and I chose to go to the sea as a gentleman. Therefore, I had no duties on the ship, and I had no chance of learning to be a sailor. I met the captain of the ship that had been to the coast of Africa. He had made a good profit from the voyage and was eager to go again. He asked me to go with him as his companion. He said that I need not pay for the voyage. If I had any money, he said he would show me how to make a profit in trade. I achieved the offer and became friends with the captain. Tentang anak yang hilang yang akan menyambut saya, tapi saya bodoh dan saya tidak pulang. Kapten yang adalah teman ayah saya berkata kepada saya, "Anak muda, jangan pernah melaut lagi." "Mengapa, Tuan?" kata saya. "Apakah kamu tidak akan pernah melaut lagi?" "Itu berbeda," kata kapten. "Laut adalah profesiku. Itu adalah tugas saya untuk melaut, tetapi Anda melakukan pelayaran ini untuk melihat apakah Anda menyukainya."
Tuhan telah menunjukkan kepada Anda bahwa laut bukan untuk Anda. Mungkin itu sebabnya kapal saya kandas. Anda seperti Yunus dalam cerita Alkitab. Saya minta maaf telah mengizinkan Anda naik kapal saya. Saya pergi ke London melalui darat. Betapa tidak bijaknya anak muda. Mereka tidak takut berbuat dosa, tetapi mereka takut terlihat bodoh. Saya mendaftar untuk pelayaran ke Afrika. Saya seharusnya mendaftar sebagai pelaut, bisa mempelajari profesi pelaut. Pada waktunya saya bahkan mungkin sudah menjadi kapten, namun saya selalu membuat pilihan terburuk, dan saya memilih untuk pergi keluar sebagai seorang laut. Oleh karena itu, saya tidak punya tugas di kapal dan saya tidak punya kesempatan untuk belajar menjadi seorang pelaut. Saya bertemu dengan kapten kapal yang berada di pantai Afrika. Dia mendapat untung besar dari pelayaran itu dan dia sangat ingin pergi lagi. Dia meminta saya untuk pergi bersamanya sebagai pendampingnya. Dia berkata bahwa saya tidak perlu membayar untuk perjalanan itu. Jika saya punya uang, katanya dia akan menunjukkan kepada saya bagaimana membuat keuntungan dalam perdagangan. Saya menerima tawaran itu dan berterima kasih dengan kapten who was a good and honest man. Following the captain's advice, I spent about 40 pounds on things of the little value as I could trade for gold on the coast of Africa. The voyage was a great success for me. Indeed, it was my only successful voyage. My friend the captain taught me the skill of both a sailor and merchant. I brought home 5 pounds 9 ounce of gold, which I sold in London for nearly 300 pounds. Soon after our return to England, my friend died. I decided to do the same voyage again and sign up in the same ship with its new captain. As we approached the coast of Africa, we were pursued by a Turkish ship. After a short battle, the Turkish ship was victorious and we were all taken as prisoners to the port of Saleh. The captain of the Turkish ship made me his slave. I was horrified by this surprising change from merchant to miserable slave. I remember my father's prophecy that I would be miserable, and I realized that I had indeed been fulfilled. After about 2 years of slavery, I saw my chance of escape. One. Adalah pria yang baik dan jujur. Mengikuti nasihat kapten, saya menghabiskan sekitar 40 pound untuk barang-barang yang nilainya kecil. Ini bisa saya tukar dengan emas di pantai Afrika. Pelayaran itu sukses besar bagi saya. Memang itu satu-satunya milikku pelayaran yang sukses. Teman saya, sang kapten, mengajari saya keterampilan sebagai pelaut dan pedagang. Saya membawa pulang 5 pound 9 ounce emas dan saya jual di London seharga hampir 300 pound. Segera setelah kami kembali ke Inggris, teman saya meninggal. Saya memutuskan untuk melakukan pelayaran yang sama lagi dan mendaftar di kapal yang sama dengan kapten barunya. Saat kami mendekati pantai Afrika, kami dikejar oleh kapal Turki. Setelah pertempuran singkat, kapal Turki menang dan kami dibawa sebagai tawanan di pelabuhan Sel. Kapten Turki menjadikan saya budaknya. Saya ngeri dengan perubahan mengejutkan dari pedagang menjadi budak yang menyedihkan ini. Saya ingat ramalan ayah saya akan sengsara, dan saya menyadari bahwa itu memang sudah genapi. One day, my master sent me out fishing with his brother Ismail and I, black slave boy called Kuri. The fishing boat was full of wood, guts, and fresh water. While we were fishing, I pushed Ismail into the sea. He cried for help. I pointed a gun at him and said, "I will not hurt you if you do as I say. You swim well enough to reach the shore. Go, swim to the shore and leave us alone. If you do not, I will shoot you in the head, for I want my liberty." Ismail swam away from the ship, and I turned to the slave boy. Kuri said, "If you will be faithful to me, I will make you a great man. If not, I will throw you into the sea too."
The boy smiled and promised to be faithful to me. He sailed along the coast of Africa, close to the shore. Sometimes he heard lions and others wild beasts. We needed fresh water, but we were afraid to go ashore. For fear of wild beasts and savage, Kuri said that he would go ashore to get water, and I should wait in the boat. Why should you go, Kuri? I asked. Why should I not go and you wait in the boat? Kuri replied in words that made me love him ever after. If wild men come, they will eat me, and you will escape. Will Kuri? I said. We will both go. If wild men come, we kill them, and they will eat either of us. We went ashore and got fresh. Suatu hari tuanku mengirimkanku memancing bersama saudaranya Ismail dan seorang budak laki-laki kulit hitam bernama Kuri. Perahu nelayan itu penuh dengan makanan, senjata, dan air tawar. Saat kami memancing, aku mendorong Ismail ke laut. Dia berteriak minta tolong. Aku menodongkan pistol ke arahnya dan berkata, aku tidak akan menyakitimu jika kamu melakukan apa yang aku katakan. Anda berenang cukup baik untuk mencapai pantai. Pergilah berenang ke pantai dan tinggalkan kami sendiri. Jika tidak, saya akan menembak kepala Anda karena saya menginginkan kebebasan saya. Ismail berenang menjauh dari kapal dan aku menoleh ke budak laki-laki itu. Kuri, kataku, kalau kau setia padaku, aku akan menjadikanmu pria hebat. Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke laut juga. Bocah itu tersenyum dan berjanji untuk setia padaku. Kami berlayar di sepanjang pantai Afrika. Dekat pantai, kadang-kadang kami mendengar singa dan binatang buas lainnya. Kami membutuhkan air segar, tapi kami takut untuk pergi ke darat karena takut akan binatang buas dan orang liar. Kuri berkata bahwa dia akan pergi ke darat untuk mengambil air, dan aku harus menunggu di perahu. Kamu harus pergi, Kuri. Saya bertanya, mengapa saya tidak pergi dan Anda menunggu di perahu? Kuri menjawab dengan kata-kata yang membuatku mencintainya selamanya. Jika orang liar datang, maka akan memakanku dan kamu akan melarikan diri. Baiklah, Kuri, kataku, kita berdua akan pergi. Jika orang liar datang, kita akan membunuh mereka dan mereka tidak akan memakan kita berdua. Kami pergi ke darat dan menjadi segar. Water. As we were returning to the boat, we saw a lion on the beach. I aimed my gun and shot. Kuri and I took the skin of the lion, or I thought it might be some value. We sailed along the coast for 10 days. I hope that we would meet in European training ship and be saved. But we did not meet one. Sometimes we would show people on the shore. Their skin was black and they were naked. Once I thought of going ashore to meet them. But Kuri advised again, and I made signs to them, but we needed food. They bought meat and grain and left it on the bench for us. I made signs to thank them, but had nothing to give them in payment. However, we soon had to chance to do them a great service. Just as we reached our boat, a leopard came running down from the mountain towards the beach. I showed it that its negroes were. Air saat kami kembali ke kapal, kami melihat seekor singa di pantai. Aku mengarahkan senjataku dan menembaknya. Kuri dan aku melepaskan kulit singa itu karena saya pikir itu mungkin bernilai. Kami berlayar di sepanjang pantai selama 10 hari. Saya berharap kami akan bertemu dengan kapal dagang Eropa dan diselamatkan, tetapi kami tidak bertemu satupun. Terkadang kami melihat orang di pantai, kulit mereka hitam dan mereka telanjang. Suatu kali saya berpikir untuk pergi ke darat untuk menemui mereka, tapi Kuri menyarankan untuk tidak melakukannya. Saya memberi isyarat kepada mereka bahwa kami membutuhkan makanan. Mereka membawa daging dan biji-bijian dan meninggalkan di pantai untuk kami. Saya membuat tanda untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka sebagai pembayaran. Namun kami segera memiliki kesempatan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Tepat saat kami mencapai perahu kami, seekor macan tutul berlari dari gunung menuju pantai. Aku menembaknya mati, orang negro dulu. Amazed and terrified by the sound of my gun, when they saw that the leopard was dead, they approached him.
the wishes to eat the flesh of this animal. I made signs to tell them that they could have him, and they began cutting him up. They cut off his skin and gave it to me. Leaving my friend's Negro, I sailed for 11 days. As we approached to Cape Verde, Curry cried out, "Master, a ship." I saw that it was a Portuguese ship. I sailed towards it, and in the 3 hours I reached it. The men on the ship asked who I was. When I told them my story, they were very kind. They looked at me on the board their ship with all my property from the boat. I offered all my property to the captain to thank him for saving. Kagum dan ketakutan oleh suara senjataku. Ketika mereka melihat macan tutul itu mati, mereka mendekatinya. Mereka ingin memakan daging hewan ini. Saya membuat tanda untuk memberitahu mereka bahwa mereka dapat memilikinya, dan mereka mulai memotongnya. Mereka memotong kulitnya dan memberikan kepada saya. Meninggalkan orang negro saya yang ramah, saya berlayar selama 11 hari. Saat kami mendekati Tanjung Port, Curry berteriak, "Guru, sebuah kapal." Saya melihat bahwa itu adalah kapal Portugis. Saya berlayar ke arahnya, dan dalam 3 jam saya mencapainya. Orang-orang di kapal bertanya siapa saya. Ya, ketika saya menceritakan kisah saya kepada mereka, mereka sangat baik. Mereka membawa saya ke kapal mereka dengan semua harta benda dari kapal. Saya menawarkan semua properti saya kepada kapten untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan saved me, but he would not take it. He said they were sailing to Brazil. He said that my property would be returned to me when I arrived. He offered to buy my boat from me. He paid my 18 pieces of egg for it. He also offered me 60 pieces of egg for my boy Curry. I did not want to sell the poor boy liberty because he had helped me to escape from slavery. Then the captain offered to set Curry free in 10 years if he became a Christian. Curry said he was willing to go with him, so I let the captain have him. About 22 days later, we landed on All Saints Bay in Brazil. I will never forget the captain's kindness. He bought a lot of my property from the boat. I left the ship with about 220 pieces of egg. In Brazil, I saw how well the sugar planters live. They grew rich quickly. I decided to settle in Brazil and become a sugar planter. The first 2 years were difficult, but then my plantation grew prosperous. I was sorry that I had sold my boy's Curry for needed help. I was not happy in my new life. It was the middle state of which my father had spoken. I often said to myself, I couldn't have done this at home instead of coming 5,000 miles to do it among strangers and savages. I felt I was like a man standing alone upon an island. Dia tidak mau menerimanya. Dia mengatakan mereka berlayar ke Brazil. Dia mengatakan bahwa properti saya akan dikembalikan kepada saya ketika kami tiba. Dia menawarkan untuk membeli perahu saya dari saya. Dia membayar saya 80 keping 8 untuk itu, dan juga menawari saya 60 potong 8 untuk anak laki-laki saya, Curry. Saya tidak ingin menjual kebebasan anak laki-laki malang itu karena dia telah membantu saya untuk melarikan diri dari perbudakan. Kemudian kapten menawarkan untuk membebaskan Curry dalam 10 tahun jika dia menjadi seorang Kristen. Curry berkata dia bersedia pergi bersamanya, jadi aku membiarkan kapten memilikinya. Sekitar 20 hari kemudian kami mendarat di Teluk All Saints di Brazil. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kapten. Dia membeli banyak properti saya dari perahu. Saya meninggalkan kapten dengan sekitar 228 lembar. Di Brazil, saya melihat seberapa baik penanam gula hidup. Mereka menjadi kaya dengan cepat. Saya memutuskan untuk menetap di Brazil dan menjadi penanam gula. 2 tahun pertama memang sulit, tetapi kemudian perkebunan saya menjadi makmur. Saya menyesal telah menjual putra saya, Curry, karena saya membutuhkan bantuan. Saya tidak bahagia dalam kehidupan baru saya. Ini adalah kondisi tengah yang dibicarakan ayahku.
sering berkata pada diri saya sendiri, saya bisa melakukan ini di rumah daripada harus menempuh jarak 5.000 mil untuk melakukan ini di antara orang asing dan orang liar. Saya pikir saya seperti seorang pria yang terdampar sendirian di sebuah pulau. Never compare your situation to a worse one. God may place you in the worst situation so that you long for your old life. I say, God was just to leave me on an island where I really was alone. If I had been content to stay as I was, I would have been rich and happy. By leaving me on an island, God made me understand this. The captain of the Portuguese ship advised me to stand for some money. I had left my money with my friend in London. My friend sent me to the money in the form of English goods. When they arrived, I thought that my fortune was made. I sold the goods at the great profit for about £400. As soon as I got this money, I bought myself a Negro slave. After 4 years, I had learned the language and met some friends among my fellow planters. I told them of the trade in Negro slave on the African coast. If a merchant takes knife, hatchets, and other things of a little value, I said he can easily trade them for gold and Negro slave. They listened very attentively, especially to the part about buying slave. There was very few slaves in Brazil at the time, and they cost a lot of money. 3 planters came to me the next morning. They said they planned to buy a ship and sail to the African coast to buy slaves. They want to make one voyage only, then share the slave among their plantation. They asked me if I would go on his voyage, and they promised that I would have a share of slave without spending any money. Jangan pernah membandingkan situasi Anda dengan yang lebih buruk. Tuhan mungkin menempatkan Anda dalam situasi yang lebih buruk sehingga Anda merindukan kehidupan lama Anda. Saya berkata, Tuhan baru saja meninggalkan saya di sebuah pulau, di mana saya benar-benar sendirian. Jika saya punya puas untuk tetap seperti saat ini, saya akan menjadi kaya dan bahagia dengan meninggalkan saya di sebuah pulau. Tuhan membuat saya mengerti ini. Kapten kapal Portugis menyarankan saya untuk mengirimkan sejumlah uang. Saya telah meninggalkan uang saya dengan seorang teman di London. Teman saya mengirimi saya uang dalam bentuk barang berbahasa Inggris. Ketika mereka tiba, saya pikir keberuntungan saya telah dibuat. Saya menjual barang-barang itu dengan untung besar, sekitar 400 pound. Setelah saya mendapatkan uang ini, saya membeli sendiri seorang budak negro. Setelah 4 tahun, saya telah mempelajari bahasa tersebut dan menjalin pertemanan di antara sesama penanam. Saya memberitahu mereka tentang perdagangan budak negro di pantai Afrika. Jika seorang pedagang mengambil pisau, kapak, dan barang-barang lain yang nilainya kecil, kataku, dia dapat dengan mudah menukarnya dengan emas dan budak negro. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama bagian tentang membeli budak. Ada sangat sedikit budak di Brasil pada saat itu, dan mereka menghabiskan banyak uang. 3 penanam mendatangi saya keesokan paginya. Mereka mengatakan berencana membeli kapal yang berlayar ke pantai Afrika untuk membeli budak. Mereka ingin melakukan satu pelayaran saja, kemudian berbagi budak di antara perkebunan mereka. Mereka bertanya apakah saya akan melakukan perjalanan ini, dan mereka berjanji bahwa saya akan mendapat bagian dari budak tanpa mengeluarkan uang. I agreed to go. I went aboard the ship on the 1st of September 1959, exactly 8 years after my first voyage from Hull. We sailed up the coast to Cape San Agustino, then we lost sight of land. 12 days later, a hurricane hit our ship. For 12 days the wind blew strongly. Every day I expected the sea to swallow us. On the 12th day, the weather was a little calm. The ship was filling with water, so I advised the captain to sail for Barbados. As we sailed, another storm hit us. The wind blew us far away from the trading route. If we came to land, we would probably be eaten by savages. One morning, a sailor cried out, "Land!" We ran out to look, but at that moment the ship struck sand.
The wave broke over the ship, and we thought we would all die. We could not move the ship off the sand. We were sure that the ship would soon break into pieces. Therefore, they climbed into a boat and left the ship. We rowed through the water towards the land, knowing that we were rolling towards a greatest danger. Then the great wave came and the boat turned over. The guy was a good swimmer. I could not get my breath. In this sorry sea, a wave cried me along towards the shore. I left me on the sand, half drowned. I stood up and walked fast toward the beach. I knew another wave would soon break over me. The sea. Saya setuju untuk pergi. Saya naik kapal pada tanggal 1 September 1659. Tepat 8 tahun setelah pelayaran pertama saya dari Hull. Kami berlayar ke pantai di Cape San Agustino, lalu kami kehilangan daratan. 12 hari kemudian badai menghantam kapal kami. Selama 12 hari angin bertiup kencang. Setiap hari saya berharap laut menelan kami. Pada hari ke-12 cuaca sedikit lebih tenang. Kapal itu penuh dengan air, jadi saya menyarankan kapten untuk berlayar ke Barbados. Saat kami berlayar, badai lain menghantam kami. Angin meniup kami jauh dari jalur perdagangan. Jika kami datang ke darat, kami mungkin akan dimakan oleh orang liar. Suatu pagi, seorang pelaut berteriak mendarat. Kami berlari keluar untuk melihat, tetapi pada saat itu kapal menabrak pasir. Ombak pecah di atas kapal dan kami pikir kami semua akan mati. Kami tidak bisa memindahkan kapal dari pasir. Kami yakin kapal itu akan segera pecah berkeping-keping. Karena itu kami naik ke perahu dan meninggalkan kapal. Kami mendayung melalui air menuju daratan, mengetahui bahwa kami mendayung menuju bahaya terbesar kami. Kemudian gelombang besar datang dan perahu terbalik. Meskipun saya adalah pemerenang yang baik, saya tidak dapat mengatur napas di laut yang berbadai ini. Ombak membawaku ke tepi pantai itu, meninggalkan saya di atas pasir setengah tenggelam. Aku berdiri dan berjalan cepat menuju pantai. Saya tahu gelombang lain akan segera menghancurkan saya. Rose behind me like a mountain. I held my breath and the wave carried me closer to the shore. I tried to stand up and get my breath again, but another wave broke over me. I was carried with a great force and spun toward the shore. Then my head shot above the water and I was able to breathe for a moment. I was covered with water again. Then that wave to begin to withdraw. I felt the earth under my feet. I ran towards the shore, but twice more the wave came over me. The last time nearly killed me, and the sea threw me hard against a rock. I held on the rock as the next wave broke over me. When the wave withdrew, I ran to the beach, climbed over the rocks, and lay down on the grass. Air menjulang di belakangku seperti gunung. Aku menahan nafas dan ombak membawaku lebih dekat ke pantai. Saya mencoba untuk berdiri dan mengatur nafas lagi, tetapi gelombang lain menerpa saya. Saya dibawa dengan kekuatan dan kecepatan tinggi menuju pantai. Kemudian kepala saya melayang di atas air dan saya bisa bernafas sejenak. Saya diselimuti air lagi, lalu gelombang itu juga sudah mulai surut. Saya merasakan bumi di bawah kaki saya. Saya berlari menuju pantai, tetapi 2 kali gelombang datang menghampiri saya. Terakhir kali hampir membunuhku. Laut menghempaskanku dengan keras ke batu karang. Saya berpegangan pada batu saat gelombang berikutnya menerjang saya. Saat ombak surut, saya lari ke pantai, memanjat bebatuan dan berbaring di rerumputan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.